tak tebo kusong jotona lamsago haile hai ani YouTube channel cooking channel tini recipe kai thalik mikhun na ang baja khlainai hingke phaso ang khugma rok video khailia tamokhe somoi nangnai video longnai aboni bagai ang direct khugbai songma simi norokno share khaisinai hingke bono ang 20 থেকে 15 minute ang ruknai butui add khlaika o jagao hingke som sisa add khlaika hingke abo kutukha hingke belai monkhaibo wngya hingke wngkha ani obo hingke bono kari sinai kaisa takrao mairao bono kari nanai ang hingke bono ekdom thanda khlai tonna nango thanda khai sebi khibi maya butui sebi khibiya hingke obo kisa phago aboni bagai bono butui kaham ke ang phaso sebui swkang khibigranai hingke obo joto sebbainai phaso thanda khe tonna nango hingke yango ang karai rok sanai ready khlainai songna bagui hingkhai thok kisi se add khlaika hingkhai o jagao ang piyaj bai sombat rinai hingke piyaj tei mosla rok joto ripai khe ang thogono hingke bono kaham khe ang swkang seri nanai moso rokno moso kwthang kai norok muchungke moso gura add khaidi hingke tabuk o jagao ang mikhun rukjaknai butui sebi khibijaknai khikhlai reka mungnani bisi somoi nangya abo bajaknani o tamokhe obo rukjak hingke o jagao ang last o gisa mojik hangkhai rosun huljakno ang add khlai rinai omo gotok simi chai maya obo baja bo chai mano hingke muchungka khe aa gura rok bai bo chai mano obo hingke ani bajak munna naikha monkha norok jara chaya khorok mikhun baja oro chai naidi thogo hingke chajakha hingke norok like share comment tei subscribe khaina tapok di jotono no hambai tako.